ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି କାମ କରୁଥାନ୍ତି ସେ କାମରେ କେମିତି ଆପଣ ବହୁତ ସହଜରେ ସଫଳତା ପାଇଯିବେ ବା ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଯିବେ। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେ କାମରେ ସଫଳତା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ରୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସେ କାମଟି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟୁଥିବ ମଧ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କାମ ହିଁ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବାର ଶକ୍ତି କାହା ପାଖରେ ବି ନଥାଏ ଓ ଯାହା ଈଶ୍ୱର ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ବସିଥାନ୍ତି ଜଣେ 100 ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପାଖରେ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳ ପାଇଁ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଦେଇଥିବେ, ସେସବୁ ଜିନିଷ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କେହି ବି ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ଶତ୍ରୁ ହେଉ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଛଡ଼େଇ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ଯଦି ସେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କେହି ବି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ସେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଯାହା ବି କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ସେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ବି ଯାହା ଆପଣ କରନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ବି ଅସୁବିଧାରେ ପକାନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ସେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଭାବିଥାନ୍ତି କି ଆମକୁ ଯଦି ସେ ଜିନିଷ ମିଳିବ ତାହେଲେ ସେ କେବେ ମିଳିବ, ଆମକୁ କେତେ ଦିନ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ହାସଲ କରିବାର ଅଛି, ତାହାର ଗୋଟିଏ ସମୟ ସୀମା ଥାଏ। ସେ ସମୟ ସୀମା ଯେବେ ଆସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣ ଏସବୁ କଥାକୁ ନେଇ କେବେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ ସେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମିଳିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମିଳିବ, ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ସେ ଜିନିଷ ଭଗବାନ ଯଦି ନ ଚାହୁଁଥିବେ
ताहले आपण जेते चेष्टा करंतु आपण जहाको भी जेते लोकंकु भी लगेई दियंतु हेले आपण से जिनिस केबे पाई परिबे नाही। सेथि पई आपणको गोटिए जिनिस मनरे भाबिबार अछि जहा आपणको भाग्य थिबो जहा आपणकर से निश्चिंत भावरे आपण मानकु मिलिबो। आपणको किछि भी करिबाकु पड़िबो नाही। यदि आपण अधिक मेहनत भी करूचंती ताहले भी आपणको मिलिबो। यदि आपण कोनोसी मेहनत भी करू नाहंती ताहले भी आपणको मिलिबो। यदि आपणको गोटे जिनिस मिलिबार नाही ताहले आपण जेते भी मेहनत करंतु जेते भी कष्ट करंतु जेते जहा भी करंतु जेते पूजा पाठ भी करंतु आपणको केबे हेले से जिनिस मिलिबो नाही। ये जिनिसटाकू निश्चिंत भावरे माइंड रे रखिबे, निश्चिंत भावरे गोटिए थर भाबिबे। प्रथमतः आपणको भाग्य रे जहा थिबो आपणको से निश्चिंत भावरे मिलिबो। सेकेंड रे यदि आपणको भाग्य रे किछि नथिबो ताहले से आपणको भाग्य रे आसीकी आपणको पाखकू आसीकी मध्य आपणको ठारू दूरेई जीवो। सांग माने निज उपरे भरोसा, समय को अपेक्षा एवं परिश्रम करि चल। सफल हेबारे तुमको केही अटकाई पारिबे नाही। सांग माने यदि आपण माने कौनसी भी कर्म रे सफलता पाइबा पई चाहुचंती ताहले आपण मानकू सही हिसाब रे कर्म करिवार अछि। यदि आपण माने सठिक कर्म करूचंती, सठिक समय रे सठिक उपाय भाबुचंती बा सठिक उपाय रे आपण माने कर्म करूचंती ताहले निश्चित भावरे आपण मानकू निश्चित भावरे ताहार फल निश्चित भावरे आपण मानकू मिलिबो। आपण जेते भी चेष्टा कले आपण जहा भी कले यदि आपण कौनसी भी कर्म करू नाहंती आपण यदि कष्ट करू नाहंती ताहले आपणको किछि भी मिलिबो नाही। सेथि पई सर्वप्रथमे आपण मानकू परिश्रम करिबाकू पड़िबो। जे पर्यंत गोटिए जिनिस को आपण माने हासिल न करिछंती जहा आपण चाहुचंती यदि आपण माने ताकू पाई नाहंती से पर्यंत आपण मानकू मेहनत करिबाकू पड़िबो। ताहले आपण माने निश्चिंत भावरे किछि ना किछि बुझी पारिथिबे। मु कहिबाकू चाहूची जे जदि आपण मानक भाग्य रे किछि अछि ताहले निश्चिंत भावरे आपणको मन को आसीबो। आपण माने से कर्म को करि चलिबे जहा द्वारा कि से कर्म को जेतमळे आपण बारंबार करि चलिबे आपणको से कर्म रे निश्चिंत भावरे सक्सेस मिलिबो। आउ जे जदि कौनसी जिनिस आपणको भाग्य रे नाही यदि आपणको मिलिबार नाही ताहले केबे भी आपणको मन को आसीबो नाही सेमिति किछि कर्म करिवा पई, सेमिति किछि कर्म रे समय बर्बाद करिवा पई। सेथि पई सांग माने मु आपण मानको रिक्वेस्ट करूची आपण जे कोनोसी भी कर्म करूछंती जहा भी आपण करिबाकू चाहुचंती भल मन रे करंतु, मेहनत करंतु, परिश्रम अधिक करंतु, निश्चिंत भावरे आपण मानकू से जिनिस मिलिबो। कौन पाई मिलिबो नाही यदि आपणको कर्म ठीक थिबो, आपण जदि सतरे ठीक कर्म करिथिबे, आपण जदि सत् कर्म करिथिबे ताहले आपण मानकू निश्चिंत भावरे से जिनिस मिलिबो। सांग माने भगवान को ऊपर भरोसा रखंतु, आपणकर कर्म करि चलंतु, देखिबे आपण माने गोटे समय रे निश्चिंत भावरे सक्सेस पाइबे। आपण मानकू कौनसी लोक आपणकर जेते बड़ शत्रु भी आसंतु आपणको सक्सेस पाइबारे केबे हेले केही रोकी पारिबे नाही। यदि आपण मानकर कर्म ठीक थिबो ताहले निश्चिंत भावरे आपणकर सक्सेस आपणको पाद तळकू निश्चिंत भावरे गोटिए समय रे आसी पहुँचीबो। सेथि पई मु आपण मानकू रिक्वेस्ट करूची आपण माने कर्म करि चलंतु। धन्यवाद सांग माने वीडियोटी शेष पर्यंत देखिथिबारु आपण मानकू अशेष अशेष धन्यवाद। आशा करिबी मोर ए वीडियोटी आपण मानकू बहुत भल लागिथिबो। जदि मोर ए वीडियोटी आपण मानकू भल लागिथिबो लाइक टिए करिवे, सांग मानक मध्यरे शेयर करिबाकू
भूलिबे नहीं। यदि आपण माने आम चैनल रे प्रथम थर पई आम टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल ले क्लिक करिवे। कमेंट बॉक्स रे निश्चित भाव में आपण मानकर मतामत दबा पई भूलिबे नहीं। धन्यवाद सांग माने। जय जगन्नाथ।